Alright, for this meeting, we are talking about describing objects or describing tools. We are looking at how to describe an object, the function of the object, the dimension, the way it works, there is spelling mistake there, and the benefits. Right, kalau kita bicara tentang function, we talk about the use, apa kegunaan benda tersebut. And then when we talk about the component, we talk about the parts, what are the parts of that tools. After that, we talk about the characteristic. Kalau kita bicara tentang karakteristik, we talk about the materials. Terbuat dari apa bahannya? The shape or the figure, bentuknya seperti apa? Dimension, ukurannya, kemudian property. Property, hal-hal yang berhubungan dengan adjektif, kata sifat. Biasanya kita jelaskan sifatnya seperti apa, besarkah, kecilkah, tebalkah, tipiskah, dan sejenisnya. Uh, Hal lain yang kita jelaskan dalam describing object juga posisi, di mana letaknya. Kemudian hubungan antara bagian-bagiannya. Okay, these are the five main part when we are describing object. The basic things when we describe an object. Okay, kalau kita menjelaskan tentang the use, describing the use, we talk about from the language point of view, kita bisa pakai infinitive atau kita bisa pakai gerund. Yang namanya infinitive itu adalah seperti contoh di dua kalimat pertama. It is disingkat jadi it's used to find things. Oke, atau you can use it to make things. Ada use, kemudian ada to infinitive. To verb one. Itu yang disebut dengan to infinitive. Kemudian ada juga yang dengan you can use. Oke, kalau di kalimat pertama dimulai dengan bendanya, glasses are used to see things. Misalnya, kita ganti dengan subjeknya bukan lagi bendanya tapi orang. You or I can use the glasses to see things. Oke, jadi polanya adalah to be. Oke, to be is MR was were, kemudian used to, dalam konteks ini used to. Dalam kalimat pola yang Anda lihat di yang bisa kita pakai yang lain adalah use for. Jadi ada used to, ada used for. Kalau used to kita pakai dengan verb one, okay, to make, to find. Kalau for kita gunakan dengan verb ing. It is used for finding things. You can see it for making things. Kalau kita pakai kata kacamata tadi, glasses atau spectacles are used to see things. I can see, or I can use spectacles, I can use glasses for seeing things. Oke, itu beda penggunaannya secara tata bahasa. Oke, dengan bentuk ing ini, bentuk yang pertama dalam pola yang Anda lihat ini, dia disebut juga dengan gerund. It is used for finding things. Glasses are used for seeing things. I can use glasses for seeing things. Oke, yang pakai for plus ing dia disebut dengan gerund. Kata kerja yang fungsinya berubah menjadi kata benda. Oke, these are the patterns that you need to use. Berdasarkan latihan yang sudah Anda kumpulkan minggu lalu, coba dicek lagi. Have you used this pattern correctly or not? Anda pakai to atau pakai for? Kalau Anda pakai to, verb one. Kalau Anda pakai for, verb ing. Right, let's move on to this one. Let's have a look. I have some pictures. Okay, what do you call this one? Okay, the pliers, the ruler, the glue. Okay, the glue, the knives, the scissors, blender. Okay, we have, you can see, you can use scissors. Okay, scissors. You can use a Swiss Army knife. Glue is used for. Okay,
beda polanya. Yang pertama dengan orang subjeknya, kedua juga orang, yang kelima juga orang, ketiga, empat, dan enam subjeknya berupa benda. Jadi pola kalimatnya memakai is used kalau subjeknya benda. Tapi kalau subjeknya orang, bukan is used, bukan passive sentence, tapi active sentence yang kita pakai. Okay, you can use scissors, you can use Swiss Army knife, glue is used, a blender is used, you can use pliers, a ruler is used. Oke, bagaimana kita melengkapi kalimat untuk 6 klausa yang sudah Anda lihat ini adalah dengan dengan memilih dari pilihan tersebut. Oke, yang namanya scissors kita gunakan untuk memotong. So, for cutting paper and cloth. Kalau kita pakai for, harus ing, cutting. Tapi kalau kita mau pakai to, berarti harus menjadi to cut. T-nya satu. To cut paper and cloth. You can use a Swiss Army knife. Okay, a Swiss Army knife. You can use it to Swiss Army knife. Okay. Alright, we can't find it yet. Maybe we can use it for fixing things. Nope. Let's leave it for now. Let's continue with number 3. Glue is used for sticking things together. Sticking things together atau to stick things together. A blender is used to make drinks atau is used for making drinks. You can use pliers for cutting wire. You can use pliers for cutting wire atau to cut wire. Okay, and a ruler is used for measuring things atau is used to measure things. Okay, we can say pliers. You can use pliers to pull out nails, or you can use pliers for pulling out nails. You can say, to open cans, you can use Swiss Army knife to open cans or for opening cans, for example. Right, so that is how we use to infinitive and for verb ing to describe the function of a tools, a function of the tools, or the function of a tool, singular. Okay, ketika kita describe parts or components, kita pakai kata consist of. Okay, sebuah hammer terdiri dari, consist of. A hammer consists of a handle and a head. A hammer is made up of a handle and a head. A hammer is composed of a handle and a hammer. Maknanya sama. Ketiga cara itu untuk menjelaskan komponen atau parts. A hammer includes. Okay, kata kerja yang lainnya selain consist of juga includes. Kemudian a hammer has two parts. A hammer has two sections. Okay, jadi boleh parts, boleh sections, boleh composed of. It's up to you which one you are going to use. Okay, and you can also use the word components itself, has two components. One is a handle, the other one or the other is a head. Right, these are the other ways, different ways for you to explain parts or component. Okay, kalau kita ingin menjelaskan karakteristik, karakteristik biasanya kita bicara tentang bahan, materialnya. This handbag is made of crocodile skin. Made of. Mana materials? Crocodile skin. This cup is made of plastic. Materinya, bahannya plastik. This ashtray, asbak rokok.
This ashtray is made out of the artillery shell. Oke, jadi kata is made out of, maknanya kurang lebih sama. Yang membuat dia berbeda adalah kapan kita pakai made of, kapan kita pakai made out of. Oke, made of umum dipakai. Tapi kalau kita bicara tentang the original materials that we use to making the object, seperti pada ashtray ini, bahan intinya, bahan utamanya, bahan aslinya terbuat dari apa? Okay, that's made out of. Alright, namun tidak terlampau berbeda. It's okay if you want to say made of or made out of. They are completely perfect. Dari apa bahannya? Oke, contoh yang lain untuk yang hobi memasak. This cake, bukan memasak, baking, membuat kue-kuean. This cake is made from, made from flour, eggs, butter, and sugar. Kalau kita jelaskan, bukan bahan utamanya, tapi bahannya terdiri atas beberapa hal, kita sebutnya dengan made from. The bronze is made from copper and tin. Plastic is made from petroleum. Kalau Anda belajar kimia, you might know that plastic is not only from one element but a combination, and petroleum juga bukan bahan yang aslinya cuma satu. So that's why kita pakai kata made from. Copper sulfate is made from copper and sulfuric acid. Oke, jadi ada made of, made out of, made from. Made from digunakan untuk hal-hal yang terdiri atas lebih dari satu material atau juga yang bersifat liquid. Oke, bersifat liquid kita pakainya made from. Oke, original ingredients. Oke, ingredients. Bahasa Indonesianya bumbu atau resep. Atau dengan dari contoh yang bisa Anda lihat ini, they consist of more than one elements, one material. Gambarnya kata-katanya tidak nampak ya karena tulisannya putih. Elliptic, cube, cube, C-U-B-E. Pyramid diakhiri dengan D, dan yang ini cone, C-O-N-E untuk kata benda. Kemudian cylinder, adjektifnya cylindrical. Right, untuk shape dalam kalimat kita menjelaskannya seperti ini. Something is a shape like plus noun. A coin is shaped like a circle. Noun. A coin is shaped like a circle. Kemudian bentuk yang kedua kita gunakan adjective. Is plus adjective in shape. A coin is circular in shape. Kemudian hanya kata benda dengan is plus adjective. A coin is circular. Oke, jadi kapan kita pakai noun, kapan kita pakai adjective, berbeda dia dalam menjelaskan bentuk. A coin is shaped like a circle. A coin is circular in shape, adjective. A coin is circular, adjective lagi. Let's move on now to dimension. Ketika kita bicara tentang dimensi, we talk about the length, panjangnya, lebarnya, tingginya, kedalamannya, ketebalannya, dan diameter. The length, width, height, depth, thickness, and diameter. Oke, dari kata-kata yang Anda lihat di cetak merah ini, berikut adalah kata sifatnya. Long. Kata bendanya jadi length. High, height. Jadi kalau Anda sebut kata dengan spelling H-I-G-H, kata G, huruf G dengan H itu tidak dibaca. Jadi kita hanya baca seperti hi ketika kita menyapa orang. Hi. Bukan hike. Begitu juga dengan height. G dan H-nya hilang. Hanya T saja yang dibaca. Height. Atau height. 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 Right. Wide menjadi width. Wide. Width. Broad. Broad. Sama. Breadth. Breadth. Oh, no. There is problem there.
Broad menjadi breadth. Oke, bukan breadth. Broad kata sifatnya, kata bendanya breadth. Kemudian deep menjadi depth, diameter tetap diameter. Oke, dalam kalimat kita menggunakan menjelaskan katakanlah kedalamannya, oke, atau tingginya 250 meter. This building is 250 meters high. Oke, 220 meters high. Kalau mau pakai yang noun, height, this building has a height of 250 meters. Berikutnya, kita bisa gunakan height-nya di depan. Okay, the height of this building is 250 meters. The height of this building is 250 meters. Right, itu cara menjelaskan tentang dimension. Berikutnya that we need to talk about is menggunakan noun lagi. Oke, jadi lebih banyak kita gunakan noun dalam menjelaskan dimension ketimbang adjective. Okay, this building is 250 meters in height. Okay, in plus height. In plus noun. Okay, ini pola-pola bahasanya. Berikutnya ketika kita bicara tentang property. Dengan property yang dimaksudkan adalah special quality. Kualitas khususnya, hal-hal yang spesifik tentang benda tersebut. Okay. For example, we talk about a ball, a ping pong ball. The interior of a ping pong ball is hollow. Bagian dalam dari bola pingpong itu kosong. Oke, itu special quality-nya. Kemudian, this book is thick. Buku ini, propertinya, special quality-nya, dia sifatnya tebal. Bukunya tebal. The glass bottle is fragile. Kata botol gelas itu rapuh, mudah pecah. The edge of a table is straight. Di bagian pinggir meja itu lurus, runcing. Sharp is sharp and straight. Sharp, tajam, runcing. The sides of a car are flat. Bagian tepi dari sebuah mobil itu datar. Atau the middle of the bottle is curved. The middle of a bottle is curved. Bagian tengah dari botol cekung. Oke, kemudian posisi. Ketika kita jelaskan tentang posisi, kita gunakan preposition. Oke, kita gunakan kata hubung dalam bahasa Indonesia. Preposition inside, outside, at the top, on the left, on the right, in the middle, near, beside, between, by, and so on. At, on. Oke, contohnya, a car has 4 headlights at the front. Oke, sebuah mobil punya 4 headlight, apa itu, lampu at front, di bagian depan. At the top of the engine is the radiator. Oke, bagian atas dari mesinnya ada radiator. And at the top is an oil cap. Dan di bagian atas dari radiator itu ada oil cap, ada penutup minyaknya. Okay, that's about the position. So when we describe the position, we use preposition. Okay, the next thing that we are looking at is the connection between parts. Hubungan antara bagian A dengan bagian B. So, kita masih gunakan preposisi juga. Okay, so dalam hal ini preposisinya to. A is bolted to B. Artinya A itu terhubung dengan B. A is fixed to. Benda A itu menempel ke B. A is attached to. Jadi semua kata-kata ini maknanya kurang lebih sama, yang artinya dia terhubung, menyangkut, menempel. A is connected to, berhubung atau terhubung, join to, nailed to, fitted over, fitted into, links between A, links between B and C. Jadi semua kata ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya kurang lebih sama. Tapi ketika kita pakai dia dalam bahasa Inggris dia jadi berbeda. Oke, seperti halnya kalau sesuatu yang tertancap kita gunakan kata nailed to.
Kalau yang menempel, attached to. Kemudian EA is detached from B. Detached from B. Artinya dalam bahasa Indonesia sama, menempel atau terhubung, terkoneksi. Let's have a look a hammer. We have a hammer. Ketika kita jelaskan tentang hubungan antara bagian-bagiannya, we can say the head of a hammer is fixed to the handle. Inilah penggunaan kata fix. Menempelnya tuh masuk ke dalam, fix. Kemudian the rubber tube. Ini rubber tube yang di tengah, ini rubber tube is fitted over the glass tube. Rubber tube, bukan yang tengah, rubber tube yang terbuat dari karetnya, fitted to the glass tube, tuba kaca. Kemudian kita juga bisa katakan the glass tube is fitted into the rubber tube. Kenapa into? Karena dia masuk ke dalam bagian yang terbuat dari karet. Kalau rubber tube fitted over the glass tube, correct? Dia menempel di bagian atas si tuba kaca. Bisa juga disebut si tuba kaca dimasukkan ke dalam kepalanya si rubber tube. Yang ini. Kalau kita bicara tentang light bulb, socket, wire, the wire links between the switch. Switchnya nggak ada, ini socket, the switch and the light bulb. Sorry, tertutup gambar light bulb. Kemudian, the car and the wheel. The wheels of the car are detached from the body of a car. Dalam keseluruhan ketika kita menjelaskan sebuah benda, this is how we do. The thing is called, or the tool, the equipment is called a mixer. A mixer is used for fixing food. The mixer is used to mix food. The mixer is made of metal and plastic. Dalam hal ini kita nggak bisa katakan made from karena dia bukan ingredient meskipun dia terdiri atas dua hal. It consists of 5 parts, consists of ketika kita jelaskan tentang compartmentnya atau partsnya, a base, a stand, a motor housing, beater, and a bowl. The base is rectangular in shape, bagian bawahnya itu rectangular in shape. It is a 12 cm wide, lebarnya 12 cm, and 15 cm long, and panjang atau tingginya maybe ya. The stand which is supported by the base is 30 cm in height. Di bagian standnya yang menegakkannya ini, badan yang menegakkannya itu is supported, didukung oleh a base, bagian dasar, which is, the base, alright, yang tingginya 30 cm. The motor housing, tempat bagian motornya ditempatkan, contains the motor housing which contains a motor, tempat meletakkan motornya, mesinnya terdiri atas a motor yang terdiri atas motor is joined to the stand, terhubung dengan bagian penyangga batangnya. The steel beaters, beaters yang pengocoknya yang terbuat dari steel, this is the materials. The steel beaters are very hard and tough, this is the characteristic or the part that we talk about the properties, hard and tough, propertinya bagaimana, special elementsnya, sifatnya yang unik apa, hard and tough. They are fitted to the gearbox, keseluruhannya itu menempel pada gearboxnya. The glass ball, is a tricky one. This is not a glass ball, this is a aluminium ball or steel ball, is hard and brittle, keras dan juga mudah pecah, berdenting.
The edge of the bowl is circular. Bagian tepi dari bowlnya, mangkuknya itu bulat. The glass bowl is detached from the base. Bagian mangkuknya ini bisa dilepaskan dari dasarnya. Okay, this is the example of how you describe a tool. So get ready. This is another thing that you are going to prepare for this week. Oke, contoh lain adalah a kettle. A kettle is a container which is used for boiling water. It is made of metal. It consists of four main parts: a vessel, a lid, a spout, and a handle. A vessel is 7 inches high. It is hollow and spherical in shape. The base is flat and circular. It has a diameter of 6 inches. On the top of the vessel, there is a convex legs with plastic knob in the middle. Okay, plastic knob. Ini dia plastic knob. The lid is 5 centimeters in diameter. Penutupnya itu, the lid, lebarnya, diameternya 5 inci. Not centimeter, sorry. Above the lid is a curved handle. Di bagian atas si lidnya itu ada curve handle, ada gagangnya yang berbentuk cembung, uh, which is covered with plastic at the middle part, yang ditutupi dengan plastik di bagian tengahnya. At the side of the vessel is a conical spout for pouring water. Di bagian sisinya ada yang namanya berbentuk tuba, corong berbentuk tuba untuk menuangkan air out of the vessel. Posisi out of. Okay, that's how you describe a kettle. Okay, think about how you will describe a laptop. Okay, so how you will describe a laptop, and think about telecommunication engineering tools that you used in your field, and how you will describe it. That will be your next assignment. Okay, if you have question, please write on the forum. Thank you.